ଘଷିପୁରା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବାରୁଣୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକେ ମେଳା ପଡ଼ିଆ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଘଷିପୁରା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଘଷିପୁରା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମେଳାରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ଦୋସା, ଠୁଙ୍କାପୁରୀ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ବାରୁଣୀ ମେଳାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଣା, ଉଖୁଡ଼ା ସହ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଘଷିପୁରା ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପେରା ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ପକ୍ଷରୁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ତହସିଲଦାର, କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଘଷିପୁରାରୁ ଗଗନଭେର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେ ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବାବା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନର୍ତୟ ବୈତରଣୀରେ ଇଏ ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଇଏ ଘାଟ ବାରୁଣୀ ଘାଟ 3 ଜାଗା କେବଳ ବୈତରଣୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯାଜପୁର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାଟ। ଆଉ ଇଏ ମହାବାରୁଣୀ, ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବୈତରଣୀରେ ଇଏ ଗଙ୍ଗାଠୁ ବୈତରଣୀ ମା 12 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲା, ଗଙ୍ଗା ବିଚାରୁ ଅଛି ମନେ, ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିବ କେଶରେ, ଆସିବେ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ, ମୋ ପାପ କରିବେ ଦହନ। ସେଠି ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଆମ ପରମ୍ପରା ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ। এই বারিণী যাত্রা সম্বন্ধে কহা পূর্বর আমার যে এটি মন্দিরের অনেক যে প্রফুল্ল বাবা, অন্ধ বাবা, সে তো দুইপদ আপনার কিছু ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু মু কহা চাহে যে এই কমিটির মু জনে অতীতর পুরা সদস্য। এ বর্তমানর যে তহসিলদার অনেক আমার রিটায়ার্ড আরআই মহোদয় মহোদয় অনেক তহসিলদার দায়িত্বে এবং তাঁর তত্ত্বাবধাନରେ আমার যে কমিটি এটি অছি ইয়ে সম্পূর্ণ সক্রিয়। এটি শান্তি শৃঙ্খলা সহিত এই মেলাটি হুয়ে। এই মেলারে বহু দিগ দিগন্তারু আমার ব্যবসায়ী মানে আসନ୍ତି। যাজপুর, বালেশ্বর, কটক, ময়ূরভঞ্জ বিভিন্ন জেলার আসিকি এটি সে খুশি হয়ে যাতে এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে যাতে এবং শান্তি শৃঙ্খলা সহিত আমি এটি পুলিশ এবং মিডিয়া ভাই বন্ধু বান্ধব সহযোগ করে আসছেন। ধন্যবাদ স্যার।